Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Perfektan gaming monitor. Ako mene pitate, na takav monitor ćemo sačekati još neko vreme. A danas ćemo vam predstaviti BenQ EX2780Q, koji nije perfektan gaming monitor, ali je perfektno uklopljen. Dakle, da se odmah razumemo, perfektan gaming monitor ne postoji, ali tehnologija napreduje i sve smo bliži tome. BenQ EX2780Q ima zaista bogat propratni paket, koji čine propratno uputstvo i DVD, jedan HDMI, jedan USB-C kabel, kao i standardni EU kabel za napajanje. Vrat monitora kao i njegovo postolje su očekivani deo paketa, ali ono što nas je pozitivno iznenadilo je daljinski upravljač i parče gume za koje nam inicijalno nije bilo jasno čemu služi. Ispostavilo se da je to držač za daljinski upravljač. Sjajno. Konektivnost je na visokom nivou, te pored standardnog DisplayPort konektora, tu su i dva HDMI-a, te jedan USB-C tipa konektor koji može da proturi video signal. Pa ukoliko imate neki laptop ili telefon u mom slučaju, eto brzo priključivanja tog nekog eksternog uređaja. U mom slučaju to je bilo korišćenje Samsung DeX-a putem Galaxy S10 Plus telefona, koji se istovremeno i punio. Montaža vrata i postolja je jednostavna. Za vrat vam je potreban krstasti odvijač, dok za postolje nije potreban nikakav alat. Vrat monitora ima sistem za skrivanje kablova, postolje je izrađeno od metala, a duž celog postolja i vrata su gumene stopice. Završna obrada je na izuzetno visokom nivou. Kada pogledate EX2780Q model sa svih strana, njegove tanke ivice, nikada ne biste rekli da ima gamersko srce, jer monitor zaista izgleda fancy, ali vratit ćemo se na to veoma brzo. Jedna od boljih stvari na ovom monitoru su zvučnici. Reč je o 2.1 sistemu gde sateliti, da se tako izrazimo, imaju snagu od po 2 W, a subwoofer 5 W. S tim što je nepravilno reći subwoofer, jer se taj zvučnik zadužen za niske frekvencije nalazi iza displeja. Uglavnom, zvuk je jasan i glasan i vrlo dobar duž celog raspona, što je retko za zvučnike na monitoru. Poslušajmo kako zvuče kada slušamo muziku. Nisam mogo tada, bradule, dule, kapiraš, brada, ovo je bah. Kada gledamo filmove, i kada se igramo, odnosno za vreme gaminga. Zvuk je zaista dobar, a moguće ga je na dva načina kontrolisati. Prvi je putem točkića koji je pozicioniran sa leve strane monitora ispod displeja i osjećaj je zaista dobar, a jedino je žal što točkić nema srednji klik koji bi odradio mute funkciju. Međutim, postoji taster na daljinskom upravljaču za mute, kao i za pojačavanje i smanjivanje zvuka. I to zaista lepo radi. Inače, daljinski mora da bude fizički vidljiv sa prijemnikom monitora, te na akcije kontrole monitora dok je daljinski ispod stola zaboravite. Jednostavno, infrared tehnologija tako funkcioniše. Daljinski je kvalitetan i štedljiv, da se tako izrazimo, jer traži samo jednu CR2032 bateriju. Putem daljinskog upravljača sve možete da kontrolišete, to jest da se krećete kroz meni, a pored toga na njemu ćete pronaći i prečice za paljenje HDRI funkcije, to jest menjanje profila, blue light filter, audio profili za zvučnike itd. itd. Za sve postoji namenski taster. Meni monitora posjeduje sve preko potrebne postavke i sve možete podesiti po volji. BenQ EX2780Q, baš kao što i samo ime indicira, je monitor koji ima dijagonalu od 27 inča. Posjeduje IPS panel u QHD rezoluciji, to jest 2560 x 1440 piksela, što je perfektno za pomenutu dijagonalu i gustinu piksela. BenQ na sajtu tvrdi da je reč o 10-bitnom panelu, ali panel je izveden u 8 bita sa dodatkom FRC, što u praksi dođe tačno negdje između 8-bitnog i 10-bitnog panela, kada pričamo o kolornom prikazu. Panel nema nikakav premaz, to jest matije, i zaista je bilo uživanje koristiti ovaj monitor. Sertifikovan je kao HDR400 monitor sa 95% pokrivenošću DCI-P3 standarda. Kolorimetrom smo izmerili 365 kandela po metru kvadratnom, iako je specifikacija 350, dakle više. Predefinisani kolorni profil je bilo potrebno malo podesiti i onda je monitor zasijao punim sjajem, to jest njegov prikaz. Bez problema možete koristiti ovaj monitor za poluprofesionalne potrebe kolorne obrade, bilo da je reč o fotografiji ili videu. Dakle, ima odličan kolorni prikaz,
a onda na to dodaš i 144 Hz i respektibilni G2G odziv od 5 milisekundi, bar kada pričamo o IPS panelu, i dobija se jedan fantastični gaming monitor. Da se odmah razumemo, AX2780Q nije namenjen za e-sportiste, ali nije daleko od toga da odgovori i na njihove potrebe. Svakako postoji bolji e-sport monitori. Probali smo više igara i zaista je bilo uživanje igrati se. QHD rezolucija je, ako mene pitate, sweet spot za uživanje. Pre svega, ne treba vam ludačka grafička karta, to jest neki RTX 2080 Ti ili 1080 Ti, kako bi potirali QHD rezoluciju u 144 Hz. Posao će vam završiti grafička karta iz srednjeg višeg segmenta, to jest neka Nvidia 2060 ili AMD 5700 grafička karta, pogotovo ako se poigrate sa podešavanjima detalja igre. Inače, primetili smo da monitor nudi 4K rezoluciju 60 Hz i kada se sve setuje iz aviona se vidi da mu to nije nativna rezolucija. Međutim, ovo može bude zanimljivo ljudima kao što smo mi, to jest recenzentima, jer mogu da testiraju grafičke karte i u 4K rezoluciji. HDRI funkcija sa kojom se BenQ hvali što na kutiji što na monitoru je ništa drugo do tehnologija HDR-a koju je BenQ razvio i patentirao i koja se razlikuje od VESA Display HDR sertifikata. Da vas ne zbunim i da pojednostavim, BenQ je dodatno tvikovao Display HDR standard i prilagodio ga u dva tipa sadržaja, a to su film i gaming. Putem daljinskog upravljača možete menjati HDRI profile, to jest prelaziti sa Cinema u Game HDRI profil, kao i izabrati Display HDR. Cinema HDR-I, odnosno Cinema ili filmski HDR-I, je tu da poveća kontrast i kolorni prikaz, te da spreči ispranu sliku, dok je Game HDR-I tu da poveća kontrast detalja u tamnim scenama, ali i da spreči preeksponiranje. Takođe je prisutna opcija automatske detekcije SDR formata, koju će AX2780Q emulirati u HDR, naravno ukoliko uključite tu opciju monitora, što je dodatni bonus. Da ne tupim mnogo, u nekim određenim situacijama je korišćenje HDRI tehnologije zaista napravilo pozitivnu promjenu u prikazu, a sve to podesiti je daleko na svega par klikova na daljinskom upravljaču ili na tasterima na samom monitoru. I ovo je zaista odlično izvedeno. Color Vibrance i Black Equalizer funkcije smo toliko puta spomenuli i predstavili da smo sami sebi dosadili. Utvrđeno je odavno da rade odličan posao i tu se nećemo zadržavati. Inače, monitor je AMD FreeSync sertifikovan, a osvetljenje mu nema flickeringa i kao takav je perfektan za duge gaming i radne sesije. Od mana bismo naveli ergonomiju monitora jer se može podešavati samo tilt. Ali to ne mora obavezno da bude mana jer je reč o dijagonali koja nije mala, to je čitavih 27 inča sa IPS matricom. Osobe preko 195 cm, mada to zavisi od dužine torzoa, mogu imati problem sa podešavanjem i visine monitora, jer tako podešavanje ne postoji. A gornja ivica monitora mora da bude u visini očiju. Šta da vam kažem, ovde je BenQ žrtvovao ergonomiju zarad dizajna, tako da je u neku ruku razumljivo. Pro tip, uvek možete ispod postolja da poturite neku knjigu ako vam zafali visina, a nadam se da ste tu knjigu pre poturanja pročitali. Polako, ali sigurno smo došli do kraja ove recenzije. BenQ AX2780Q model reklamira kao perfektan monitor za gaming, što nije daleko od istine, ali je zapravo prava istina da skoro nismo vidjeli zaokruženiji proizvod, bar kada se priča o monitorima. BenQ AX2780Q je jedan vrhunski all-round igrač koji može adekvatno da odgovori na bilo koji zadatak. Kao takav, zavredno je X Advanced Design i daj mu priznanja. Te ako vam cena od oko 500 evra ne predstavlja problem, sigurno nećete pogrešiti s ovim modelom. Šta više, bit ćete veoma zadovoljni. A bar sam ja bio. Moje ime je Dule, na X forumu znate ko Animan, a mi se uskoro vidimo na novom klipu recenziji ili šta god to bilo. Ćao se!